To. Ulit. Hi guys. Tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti oh. Alright. Tingnan natin kung quality yung hasaan nyo ha. Oo. Quality. Yan. Yan. Ay. May nakipulso. Wasak na kasi to, kaya mahirap talaga, tatalbog talaga yan. Pero, kaya yan. Oh, yan. Yan. Alright ah. Alright yung pagkakahasa ah. Alright yung pagkakahasa sa meat cleaver. Yung mga sinasabi ko, di yung ganda gamitin, di masyadong durog. Diba? And peace out. Tama. To. Ulit. Hi guys. Tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti oh. Alright. Tingnan natin kung quality yung hasaan nyo ha. Oo. Quality. Yan. Yan. Ay. May nakipulso. Wasak na kasi to, kaya mahirap talaga, tatalbog talaga yan. Pero, kaya yan. Oh, yan. Alright ah. Alright yung pagkakahasa ah. Alright yung pagkakahasa sa meat cleaver. Yung mga sinasabi ko, di yung ganda gamitin, di masyadong durog. Diba? And peace out. Tama.